Focus on the promise, not on the problem. Jadi fokuslah kepada janji-janji Tuhan, bukan kepada persoalanmu. Step number 3. Langkah yang ketiga. I want you to look at verse 13. Saya mau saudara melihat ayat yang ke-13. It says Jehoshaphat stood before the Lord. Dikatakan Yosafat berdiri di hadapan Tuhan. Step number 3, stand before God. Langkah yang ketiga adalah berdiri di hadapan Tuhan. Stand before God. Berdiri di hadapan Tuhan. 4 times in Ephesians chapter 6. 4 kali disebutkan dalam Efesus pasal yang ke-6. Paul says, stand before God. Rasul Paulus berkata, berdirilah di hadapan Tuhan. Stand before God. Berdiri di hadapan Tuhan. Stand before God. Berdiri di hadapan Tuhan. And then he said, having done all, stand before God. Dan dia berkata, di atas segala sesuatu, berdirilah di hadapan Tuhan. That means don't panic. Artinya jangan engkau panik. Don't run helter and skelter. Oh, jangan lari ke sana, ketakutan ke sini. Anchor your faith and trust in Jesus. Tetapi tanamkanlah firman-Mu itu dan berdirilah, percayalah kepada Yesus. Stand before God. Berdiri di hadapan Tuhan. You know, I don't know about you, but when I was a young boy, I used to like Chinese Kung Fu. Saya tidak tahu saudara, tetapi dulu waktu saya seorang anak muda Cina yang masih muda, saya suka sekali kungfu. How many of you like Chinese Kung Fu? Lift up your hands. Berapa banyak yang suka Chinese kungfu, kungfu Cina? Yeah, you know, some of you. Ada beberapa. Ya. When I was a young boy, Ketika saya kecil sekali, I used to love Bruce Lee movie. Saya suka sekali film Bruce Lee. You know, Bruce Lee was my hero. Oh, Bruce Lee itu pahlawan saya. So when I was a young boy, Jadi kalau waktu saya anak kecil, I had long hair like Bruce Lee. saya punya rambut yang panjang seperti Bruce I wear Lee. sunglasses like Bruce Lee. Saya pakai kacamata hitam seperti Bruce Lee. I wear a singlet like Bruce Lee. Saya pakai singlet seperti Bruce Lee. I take the broomstick and saw into 2 and form my ninjaku. Saya ambil sapu, saya potong jadi 2 dan jadi ninjaku. Yeah, nunchucks, you know. Nunchuck itu, Yeah. alat senjata itu. When I come back from school, Ketika saya kembali dari sekolah, I would kick the furniture like Bruce Lee. saya akan tendang furniture di perabotan rumah di rumah saya seperti Bruce Lee. Oh, my mother hated Bruce Lee. Oh, ibu saya benci sekali sama Bruce Lee. I was a big fan. Saya fan yang paling besar. Now, Bruce Lee only make 4 movies. Bruce Lee itu cuma bikin 4 film. And then he died. Dan kemudian dia mati. But all his movies almost always the same. Dan semua film-filmnya itu hampir sama. The bad people are always the Japanese. Jadi orang yang jahat itu selalu orang Jepang. Now, if you are from Japan, let me tell you, I love you, okay? Kalau ada di sini ada yang dari Jepang, saya mau katakan saya tetap cinta Anda. Yeah, you know, it's just Bruce Lee movie. Itu cuma film Bruce And Lee this saja. is how it always work in Bruce Lee movie. Dan ini yang selalu terjadi di dalam film Bruce Lee. Bruce Lee stand here. Bruce Lee berdiri di sini. Oh. And then the Japanese behind. Dan kemudian orang Jepang di belakang. Come, Han, come. Okay, The Japanese behind, Dan orang Jepang di belakang. they will be like this. Dan mereka seperti ini. Ning, 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 ning. Ning 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 Ning, 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 ning. and then Bruce Lee, he stands like this. Dan kemudian Bruce Lee berdiri seperti ini. Oh. And then he let out a loud shout. Dan dia mengeluarkan suara yang besar sekali. Shout! Shout! In 5 seconds, all the Japanese, Dalam 5 detik semua orang Jepang. Bruce Lee alone standing. Oh, Bruce Lee lah yang tetap berdiri di tengah. Oh, when I used to watch Bruce Lee movie, Jadi waktu saya lihat film Bruce Lee itu, what a hero. oh, pahlawannya besar. Now, when I became a pastor, Nah, setelah saya menjadi gembala, one day the Lord spoke to me. satu hari Tuhan berbicara kepada saya, He said, all Christians are like Bruce Lee. semua orang Kristen itu seperti Bruce Lee. I said, huh? Hah? Saya What do you mean berkata, all Christians like Bruce Lee, Lord? oh Tuhan, apa artinya kok engkau berkata semua orang Kristen seperti Bruce And Lee? God spoke to me. Dan Tuhan berkata kepada saya, He said, every day when you go through life, setiap hari ketika engkau melewati kehidupanmu, the devil come to you like this. Iblis itu datang kepadamu seperti ini. Thing. Ding. Ning, 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 ning. The devil come and attack you. Iblis itu datang untuk menyerang engkau. Ning, 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 ning. And said, you are like Bruce Lee.
Dan engkau akan seperti Bruce Lee. You have the word of God. Engkau memiliki firman Tuhan. Hiya. Hayo. Like the word of God. Seperti firman Tuhan. And you know how to pray in tongues. Dan kau tahu bagaimana caranya berdoa di dalam roh. So when the devil come and attack you, Jadi ketika iblis datang menyerang kau, you just pray. engkau hanya berdoa. Shikarabaharia. Ya. And all the devil will fall. Dan semua iblis itu akan jatuh. And you will stand before the Dan Lord. kau akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Hallelujah. Haleluya.